ओम शांति। आज के बाबार 18/12/2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलছেন মিঠে बच्चे তোমরা হচ্ছো শিব শক্তি ভারত মাতা এবং তোমরা ডাইরেক্ট বাবা থেকে সর্বশক্তি অর্জন করছো, তাই তোমাদেরকে কারো থেকে শক্তি নেওয়া বা কোনো ভক্তি মার্গের ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেন সর্বশক্তিমান পরমাত্মা শিব থেকে তোমরা যোগের মাধ্যমে শক্তি নিয়ে নিচ্ছ। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমরা আমার থেকে কোনো কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে না, কারণ আমি হচ্ছি টিচার। তো আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, তোমরা যেরকম পড়াশোনা করবে, যেরকম পুরুষার্থ করবে, সেরকম তোমরা পদ প্রাপ্ত করবে। যদি আমি সকলের উপরে কৃপা করি তাহলে তো সত্যযুগে সবাইকে আমাকে রাজ্য পদ দিতে হবে। তাহলে টিচার কখনো তার স্টুডেন্টের উপরে কৃপা করে না বা আশীর্বাদ করে না। এটা বাচ্চারা যেরকম পড়াশোনা করে সেরকম তারা নাম্বার পায় বা পদ পায়। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে রোজ তোমরা নিজের পোতামেল চেক করো, চার্ট চেক করো যে আজকে আমি কাউকে দুঃখ দেইনি তো, এবং সারাদিন কোনো আসুরি চালচলন আমার দ্বারা হয়নি তো, আজকে আমার কতটা পুরুষার্থের উন্নতি হয়েছে সেটা নিজেকে চেক করো। তারপরে বাবা বললেন যে তোমরা বাবার যজ্ঞে আছো, যজ্ঞ থেকে তোমাদের পালনা হচ্ছে। তো যেমন মানুষ শরীর নির্বাহ করার জন্য কিছু তো কাজ করে, তো ঠিক সেরকম বাবার যজ্ঞে তোমরা আছো। তো তোমাদেরকেও বাবার যজ্ঞের সেবা করতে হবে, এবং বাবার যজ্ঞে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে আছে তো তারও তোমাদেরকে সেবা করতে হবে, এটাও সেবার খাতায় পড়বে। তারপরে বাবা বলছেন যে আমি এসে অবিনাশী রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ স্থাপন করছি। তো যেমন ভক্তি মার্গে যজ্ঞ স্থাপন করে মানুষ, তখন বড় বড় শিবলিঙ্গ বানায় এবং অনেক ছোট ছোট নারায়ণ শিলা বানায়। তো ভালো করে তারা ভক্তি সহকারে পুজো করে, ভোগ অর্পণ করে, খুব ধুমধাম করে, আর তারপরে যজ্ঞ শেষ হলে সবকিছু ভাঙচুর করে দেয়। তো যেমন দেবীদেরকে পুজো করে জলে ডুবিয়ে দেয়, ঠিক সেরকম আমারও বড় বড় লিঙ্গ বানিয়ে বা নারায়ণ শিলা অনেক বানিয়ে সবকিছুকে ভেঙে দেয়। বাবা বলছে যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে, এবং এই যজ্ঞের অগ্নিতে পুরো দুনিয়ার অন্তিম আহুতি পড়ে যাবে, আর তারপরে 5000 বছর পর্যন্ত কোনো যজ্ঞ আর হবে না। এটা হচ্ছে অন্তিম যজ্ঞ। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যেখানে তোমরা ধার্মিক মনোভাবের মানুষকে দেখছো বা আমার মন্দিরে যাও যেখানে তারা শিব ভক্ত, শিব ভক্তি করছে, তাদেরকে আমার এই জ্ঞান দাও। বা যারা লক্ষ্মী নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণকেও পুজো করছে তো তাদেরকে এই জ্ঞানটা দাও। তারপরে বাবা বললেন যখন আত্মা যোগ করতে করতে পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন আর এই পতিত শরীরে সে থাকতে পারবে না, তখন তাকে এই পূর্ণ দেহ পতিত দেহকে ছাড়তে হবে, আর তখন সে দেব আত্মা, পবিত্র আত্মা সত্যযুগে গিয়ে নতুন শরীর পাবে। তো বাবা এখন তোমরা সবাই যোগ করতে করতে একদম কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করছো, আর তারপরে তোমাদেরকে এই পতিত শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। আজকে বাবা আরেকটা কথা বললেন কি যদি কোনো অসুস্থ মানুষ দেহ ত্যাগ করে দিচ্ছে তো তার জন্য তোমাদেরকে খুব কান্নাকাটি করার দরকার নেই বা দুঃখী হওয়ার দরকার নেই। তোমরা তো জানো যে আত্মা অজর অমর অবিনাশী, আত্মা মৃত্যু হয় না। এবার আত্মা তার নিজের পুরুষার্থ অনুসার ভালো ঘরে জন্ম নেবে। তো তোমরা খুব শান্তি বজায় রাখো, জোরে জোরে কান্নাকাটি করা, চিৎকার চেঁচামেচি করা এটা তোমাদের কাছে শোভনীয় হবে না। তোমরা সবসময় শান্তির দান দাও। এভাবে বাবা খুব সুন্দর সুন্দর ধারণার কথা বলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा बोलছেন যে রোজ বিচার সাগর মন্থন করো তবে তোমার খুশির পারা চড়বে, এবং চলতে ফিরতে তুমি সবসময় বাবাকে স্মরণ করো এবং এটা স্মরণ করো যে আমরা সদর্শন চক্রধারী। আজকের প্রশ্ন, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? বলছেন নিজের উন্নতি করার সহজ সাধন কি আছে? তো বাবা উত্তরে বলছেন अपनी उन्नति के लिए रोज পোতামেল রাখো। নিজের উন্নতি করার জন্য রোজ চার্ট চেক করো।
चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। বলছে চেক করো যে আজকে সারা দিন কোনো আসুরি কাজ তো করিনি। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। বাবা বলছেন যেমন বিদ্যার্থীরা যারা স্টুডেন্ট তারা নিজের রেজিস্টার রাখে ঠিক সেরকম তোমরাও দেবী গুণের রেজিস্টার রাখো, তাহলে তোমাদের উন্নতি প্রতিদিন হতে থাকবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। বাবা বলছেন যে আমি খুব দূর দেশে থাকি কিন্তু তোমাদের কল্যাণ অর্থে আমাকে এই মায়ার দেশে আসতে হচ্ছে। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो पंडित हो इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। বাবা বলছে যে দূর দেশ কি এটা কোনো বিদ্বান পণ্ডিতও জানে না যে দূর দেশ কাকে বলা হয়। তো এখন তোমরা জেনেছো যে দূর দেশ কাকে বলা হয়। तुम बच्चे समझते हो बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान वह जरूर ऊपर मूल वतन में है। বাবা বলছে সবাই যাকে স্মরণ করে তো সে হচ্ছে परम धामे, परम पिता परमात्मा होचेन परम धामे मूल वतने। और किसको भी यह पता नहीं, इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है जो होने का है सब बुद्धि में है। বলছেন তোমরা ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো, তো যা কিছু হয়েছে বা যা কিছু হওয়ার আছে তোমরা সব কিছু জেনে গেছো। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। বলছে তোমরা জ্ঞানের মনন চিন্তন করো না বলে তোমাদের খুশির পারা চড়ছে না, মানে খুশি একদম উঠছে না। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद रहता है, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें फायदा कुछ भी नहीं है। वह सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो। বলছেন যে যতই বেদ শাস্ত্র পড়ুক ভক্তি মার্গের যতই কর্মকাণ্ড করুক কিন্তু কারোই আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না যতক্ষণ সে নিজেকে আত্মা না ভাবছে বা পরমাত্মাকে না জানছে। তো বলছে সবারই এখন উতরতি কলা, তারা নিচে নামছে, আমাদেরই এখন চড়তি কলা। तो वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो, यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। বলছে সবসময় মনে রাখো যে এখন এই পুরনো কাপড় ছেড়ে আমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছি। खुशी रहती है ना, घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। বলছে তোমাদের আসল বাড়ি হচ্ছে পরমধাম, তো পরমধাম যাওয়ার জন্য তোমরা 2500 বছর থেকে পুজো পাঠ ভক্তি করে আসছো, এখন বাবা তোমাদেরকে পরমধামের রাস্তা দেখিয়েছেন। तो सीढ़ी नीचे उतरते ही गए, अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं, बाबा जो सभी का बाप है वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। बाबा যিনি সারা বিশ্বের পিতা তিনি আমাদেরকে राजयोग शेखाच्छेन एवं एत ऊँचो ज्ञान शेखाच्छेन, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी,
तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे न सके, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। बाबूजी তোমরা জানো যে সমস্ত বেদ শাস্ত্র হচ্ছে ভক্তি মার্গের, এগুলো দ্বারা কারোই সদ্গতি হবে না। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। যে ভক্তি মার্গের সামগ্রীও কত, একটা পুজো করতে কত সামগ্রী জোগাড় করতে হয় এবং সেই সামগ্রীগুলোকে গোছাতে সাজাতে সেগুলোতেই মন বুদ্ধি ইংগেজ থাকে। আসল পুজো তো হয় না, আসল ভগবানের ধ্যান তো হয় না। তো বলছে এসব করে তোমরা আরও নিচে নামছো। कितना दर दर भटकते हैं, अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। বলছে আমি তোমাকে রাস্তা বহু কল্প তোমাকে দিয়েছি, অনেক কল্প আমি তোমাকে রাস্তাটা দেখিয়েছি। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है ना, और चलन का भी रजिस्टर होता है। और स्कूले বাচ্চাদের পড়াশোনারও রেজিস্টার হয় এবং চাল চলনেরও রেজিস্টার হয়। তো তোমাদেরকেও রোজ দিন দেখতে হবে যে আমরা কত দেবী গুণ ধারণ করেছি। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। বুঝছেন, সত্যযুগে দেবতা, কলিযুগে শূদ্র, আর সঙ্গম যুগে আমরা এখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে देवता হচ্ছি। तो विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। तो बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। বলছে যেমন লৌকিক দুনিয়াতেও মানুষ নিজের শরীর নির্বাহ করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু কাজ করে, তো ঠিক সেরকম বাবার যজ্ঞ থেকে তোমাদের পালনা হচ্ছে। तो बाबार यज्ञेर सेवा करा तुम्हारेरो कर्तव्य। कोई बीमार हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। এবার বাবার যজ্ঞে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে, তো তার সেবা করাও এটা একটা সেবা। তো বলছে তার সেবাও তোমাদেরকে খুব खुशी खुशी मने करते हबे। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं है। বলছে কেউ যদি অসুস্থ আছে, দেহ রেখে দিয়েছে, তো তার জন্য তোমরা কান্নাকাটি করো না বা দুঃখী হও না। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। তোমাদেরকে একদম শান্তিতে বাবার यादे থাকতে হবে, कोई आवाज़ नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज़ करते जाते हैं, राम नाम सत्य है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। বলছে মানুষ যখন ডেড বডিকে নিয়ে যায় শ্মশান ঘাটে, তখন হরি বল বা রাম নাম সত্য আছে এটা বলতে বলতে যায়। তো বলছে তোমাদেরকে এসব কিছু বলার দরকার নেই, খুব শান্তিভাবে বাবার याद করতে করতে সব यात्रा নিয়ে যাও। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो,
उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। বলছে বাহিরের দুনিয়াতে চলছে সায়েন্স আর আমাদের হচ্ছে সাইলেন্স। আমাদেরকে সাইলেন্সের বল দ্বারা পুরো দুনিয়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। বলছে জ্ঞান হচ্ছে সব কিছু ভালো করে বোঝা আর বিজ্ঞান হচ্ছে সব কিছু ভুলে যাও। মানে বলছে দেহ সহিত এই দেহের দুনিয়াতে যা কিছু দেখছো সব কিছু ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা বিন্দু ভাবো এবং শিব বাবাকেও बिंदु रूपे स्मरण करो। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, तो रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। বলছে তারা বিজ্ঞান ভবন নাম রেখেছে কিন্তু তারা কিছু অর্থ জানে না। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। বলছে তোমরা এখন জানো যে বিজ্ঞান দ্বারা दुख আছে তো सुख আছে। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितना दुखी रहते हैं। বলছে বাড়িতে মানুষ কত দুঃখী থাকে। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। অনেক রকম দুঃখের জঞ্জাল বাড়িতে সংসারের মানুষের জীবনে থাকে, তখন ভাবে যে কখন আমরা মরবো তো এই দুঃখের জঞ্জাল থেকে মুক্তি পাবো। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने, तो कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। বলছে কল্প কল্প আমি এসেছি তোমাকে স্বর্গবাসী বানাতে, তো এরকম উঁচু বাবা উঁচু সতগুরু উঁচু শিক্ষকের মতে তোমাকে চলা উচিত। बाप कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो। বলছে কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। বাবা বলছেন যে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রোগ আছে, তো বাবার সঙ্গে পরামর্শ নেয় যে বাবা কি করব। তখন বাবা শুনে তাদেরকে তাদের মতন পরামর্শ দেয়। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। বাবা বলছেন তোমরা খুবই উঁচু কুল ব্রাহ্মণ কুলের সন্তান, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তো তোমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কখনো যেন দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ না থাকে। कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে বিষ্ণু ছিল তারই শরীরে এখন আমি যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা রূপে আছে তার শরীরে আমি প্রবেশ হয়ে এখন তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি, নতুন দুনিয়া রচনা করছি। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। বলছেন যে তোমরা বিশ্বের মহারাজা মহারানী হবে। তো বাচ্চারা বলে हाँ बाबा কেন হব না। हाँ इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। আবার বাবা বলছেন পবিত্র থাকতে হবে। और यह तो मुश्किल है। আবার অনেকেরা বলে বাবা এটা তো খুব মুশকিল। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। বলছে আমি তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি, তুমি পবিত্র থাকতে পারবে না। লজ্জা नहीं आती। বাবার সামনে এরকম কথা বলতে বলছে লজ্জা লাগছে না। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना गंदा काम मत करो। বলছে লৌকিক পিতাও তো সন্তানকে বোঝায় যে খারাপ কাজ করো না।
इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। বাবা বলছেন যে তোমাকে মেন কাম বিকারের উপরে জয় প্রাপ্ত করতে হবে, এটার উপরে জয় প্রাপ্ত করলে তুমি জগৎ জিত হয়ে যাবে। তো আমি এসেছি তোমাকে একদম পবিত্র বানাতে। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। বলছে তোমাদের লক্ষ্য হচ্ছে লক্ষ্মী বা নারায়ণ হওয়া। स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। যারা সত্যযুগে থাকবে তাদের মধ্যে দেবী গুণ আছে, আর এখন কলিযুগের মানুষের মধ্যে অবগুণ আছে। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। এখন যদি আমরা রাবণ রাজ্যের আছি, তার মানে যারা রাবণের মতে চলছে সবাই এখন অসুর। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं हैं। বলছে নিজেকে কেউ অসুর ভাবে না। নোংরা খাচ্ছে, নোংরাভাবে জীবনযাপন করছে, কত রকম নেশা, মদ মাংস খাচ্ছে। তো বাবা বলছে পুরো অসুরদের চাল চলন, আসুরি রাজ্য, যেমন রাক্ষসের মতন তারা সব কিছু খাচ্ছে। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। বা বলছে যে আমার ভক্তদেরকে গিয়ে জ্ঞান শোনাও, যারা শিবের পুজো করছে বা যারা রাধা কৃষ্ণের পুজো করছে বা লক্ষ্মীনারায়ণের পুজো করছে তাদেরকেও জ্ঞান বোঝাও। বাকি ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। অর্থাৎ যাদের মনে ভক্তি ভাবনা নেই বা যারা খুবই নাস্তিক বা যারা ঈশ্বরকে মানতে চায় না, তো তাদেরকে জ্ঞান দিয়ে সময় নষ্ট করো না। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। বলছে যেমন ভালো ভালো ডাক্তাররা তারা পেশেন্টকে দেখেই বলে দেয় যে এর কী অসুখ আছে। তো ঠিক সেই রকম বাবা বলছে যে তোমাদেরকেও মানুষের নাড়ি নবজ দেখে জ্ঞান দিতে হবে, যে ও জ্ঞান ধারণ করতে পারবে কি না, নিতে পারবে কি না। दिल्ली में एक अजमल खां वैद मशहूर था। বলছে দিল্লিতে একজন বৈদ ছিলেন, তার ওনার নাম ছিল अजमल खां। तो उन्हें खूब देखे मानुष के बोले देते जे कि रोग आछे। तो बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी। বলছে এখানে সবাই रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। বলছে সত্যযুগে তো কখনো রোগ হবে না। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। বলছে কখনো কর্মেন্দ্রিয়া তোমাকে ধোখা যেন না দেয়, এতটাই নিজেকে आत्मनियंत्रणे राखो। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। বলছে সত্যযুগে কোনো রকম কুদৃষ্টি থাকবে না। रावण राज्य ही नहीं है, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। বলছে এই মহাবিনাশের লড়াই এটাও হবেই, এই লড়াই দ্বারাই সত্যযুগের দ্বার খুলবে। फिर कभी लड़ाई लगती नहीं है, আবার 5000 বছরের মধ্যে এত বড় যুদ্ধ হবে না। यज्ञ भी यह लास्ट है। বলছে এই যজ্ঞটাও লাস্ট। বাবা এখন এসে যে অবিনাশী রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন, এই যজ্ঞটা হচ্ছে অন্তিম যজ্ঞ।
फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। तारपरे आधा कल्प कोनो यज्ञ होबे ना, इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। बोलछे यज्ञ द्वाराई विनाश ज्वाला प्रगट होएछे, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के सूबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। अच्छे सत्ययुगेर फल मूल सब खूब सुंदर होवे। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। अच्छे तुम्हारे टाइटल होच्छे शिव शक्ति भारत माता। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। बाबा बोलছেন যে আসল শিব বাবা যিনি সকল দেবী দেবতাদেরও পিতা, তো তার থেকে ডাইরেক্ট তোমরা শক্তি নিচ্ছ, তাহলে এতগুলো দেবী দেবতাকে তো পুজো করে কোনো লাভ নেই। तो धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। बोलছে मानुष भावे যারা भक्ति करे ना तारा नास्तिक। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है। बाबा से तुमरा बोलो जे तुमरा যারা रचयिता पिताके जानो ना बा तार रचनाके जानो ना, तुमरा होच्छो नास्तिक। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। तो यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ। बाबा बोलছেন যে আমি তোমাদেরকে ब्रह्मा बाबार मध्य प्रवेश करे ज्ञान दिच्छी, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? बाबा বলছে প্রেরণা দ্বারা এত উঁচু জ্ঞান আমি দিতে পারবো না, আমাকে নিচে আসতেই হবে, বাণী চালাতেই হবে, আমাকে ব্রহ্মা বাবার মুখের কণ্ঠ দরকার, তবেই আমি তোমাদেরকে জ্ঞান দিতে পারবো। पढ़ाने वाले तो मुख चाहिए ना, पढ़ाने के लिए मुख चाहिए। गौ मुख तो यह है ना, यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाबा बोलছে যে ब्रह्मा होच्छे बड़ो माँ। तो बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। বলছে এখানে आशीर्वादेर कोनो कथा नहीं, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। বলছে অনেক বাচ্চারা বলে বাবা আমরা বারবার তোমাকে ভুলে যাচ্ছি, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना। বলছে এটা তো তোমাদের কাজ আমাকে স্মরণ করা। मैं क्या कृपा करूँगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करो तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। বলছে যে তুমি পুরুষার্থ করো, তুমি চেষ্টা করো, তুমি মায়ার সঙ্গে লড়াই করো, যুদ্ধ করো, তোমার ভিতরের কড়া সংস্কারকে তুমি কন্ট্রোল করো, বা তুমি পুরুষার্থ করো। যদি আমি কৃপা করেই সবাইকে দেবতা বানিয়ে দেবো তাহলে তো সত্যযুগে সবাই রাজা রানী হয়ে যাবে, সবাই বিশ্ব মহারাজা বিশ্ব মহারানী হয়ে যাবে, তাহলে আমি কি করে টিচার হলাম। টিচার কখনো স্টুডেন্টের উপরে কৃপা করে না, আশীর্বাদ করে না। যেমন স্টুডেন্ট পড়াশোনা করবে তেমন সে নাম্বার পাবে, সেরকম সে পদ পাবে। तो पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापिस जा न सके। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। বলছে যত তুমি আমাকে স্মরণ করবে তত বাবাকে याद করতে করতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी, पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले यह लॉ नहीं है। বলছে पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर पावे এটা लॉ নেই। तो पवित्र आत्मा होले ताके शरीरटाও एकदम पवित्र से पावे।
सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते। भावছেন সন্ন্যাসীরাও विकार द्वारा जन्म নেয়, किंतु देवी देवतारा विकार द्वारा जन्म नीते पारे ना। जो फिर सन्यास करना पड़े यह तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। भावছেন সত্যযুগকে রাম রাজ্য বলা দরকার নেই, কেন শিব বাবার স্থাপন করা রাজত্ব। অনেকেরা রাম রাজ্য মানা त्रेता যুগে রাজা রামের রাজত্ব ভেবে নেয়। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। ভাবছেন ভক্তি মার্গে যখন রুদ্র যজ্ঞ রচনা হয় তখন ছোট ছোট অনেকগুলো মাটির শালিগ্রাম বানানো হয়, নারায়ণ শিলা, আবার পুজো করে সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়। तो जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों को बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। तो यह है सारा भक्ति का विस्तार। বলছেন যেমন অনেক দেবীদেরকে পুজো করা হয়, অনেক সাজিয়ে তাদেরকে ভোগ অর্পণ করা হয়, তারপরে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় 4 দিনের পরে। তো ঠিক সেই রকম শিব বাবাকেও আর নারায়ণ শিলাকেও খুব আদর সৎকারে মানুষ ভক্তি সহকারে পুজো করে, খুব শুদ্ধি প্রমাণ পুজো করে, তারপরে তাদেরকে নিজেই ভেঙে দেয়। तो यह है सारा भक्ति का विस्तार। तो अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। বলছেন যত বাবার यादे থাকবে তত তোমাদের মনের মধ্যে খুশি বাড়বে। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। বলছে रोज रात्रिर মধ্যে নিজের चार्ट देखो, कुछ भूल तो नहीं की है। अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। বলছে যে নিজের কান ধরে নাও যে বাবা আজকে আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে, ক্ষমা করো। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। বলছেন সত্যি সত্যি যদি তোমরা লেখো বাবার কাছে বা নিজের পাপের অনুশোচনা করো তাহলে অর্ধেক পাপ কেটে যাবে। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है। বলছে যদি উচ্চ পদ পেতে চাও তাহলে কর্মনা মনসা वाचा कर्मना কাউকে দুঃখ দিও না। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, यह मेहनत करनी है। বলছে যদি তোমাকে কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলছে, বাজে কথা বলছে, তখন কি করো? এক কান দিয়ে শোনো, এক কান দিয়ে পার করে দাও। यह मेहनत करनी है, बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। বাবা এসেছেন তোমাদের দুঃখ দূর করে সদাকালের জন্য তোমাকে সুখ দিতে। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। বলছে মন্দিরে যাও, সেখানে অনেক ধার্মিক মানুষ আসে, তো তাদেরকে জ্ঞান শোনাও। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं ना, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो ज़रूर फायदा भी है ना। বলছে মেলাতে প্রদর্শনী করলে একটু খরচা হয়, কিন্তু অনেক আত্মাকে বাবার জ্ঞান শোনানো যায়। এই জন্যে কোনো মেলা থাকলে সেখানে প্রদর্শনী অবশ্যই করো। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে রাইট রং কে বোঝার বুদ্ধি দিয়েছি। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। সেই বুদ্ধির আধারে दैवी गुण धारण करो। किसी को दुख नहीं देना है, বলছে কাউকে দুঃখ দিও না। आपस में ভাই बहन का सच्चा प्यार हो, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাই বোন তোমরা, তো তোমাদের মধ্যে পবিত্র প্যার থাকা দরকার। कभी कुदृष्टि न जाए, কোনো রকম কুদৃষ্টি যেন না যায়। 2 নম্বর पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। বলছেন যে বাবার ডাইরেকশনে ভালো করে চলে নিজের উপরে নিজে কৃপা করো। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है, নিজের উন্নতির জন্য পোতা মেল রাখো। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। যদি তোমাকে দুঃখদায়ী বচন কেউ বলছে তো সেই কথাগুলো এক কান দিয়ে শোনো এক কান দিয়ে পার করে দাও। আজকের বরদান, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। বলছে সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি এক বাবার সঙ্গে করো, আর এটাতে কোনো রকম মানে ক্লান্তি যেন না আসে, সবসময় অথক হয়ে করো আর বিঘ্ন বিনাশক হও। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। বলছে যে বাচ্চাদের সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে আছে তো তারা বাকি সমস্ত দেহধারীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে সেটাকে নিমিত্ত মাত্র অনুভব করবে। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। তারা সব সময় খুশিতে নাচবে, কখনো কোনো রকম ক্লান্তি তারা অনুভব করবে না। अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। बाबा और सेवा এই লগনেই তারা মগন থাকবে। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। তারা বিঘ্নে থামবে না, নানান রকম বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তারা এগিয়ে যাবে এবং বিঘ্ন বিনাশক হবে। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। सर्व সম্বন্ধের অনুভূতি এক বাবার সঙ্গে হওয়ার কারণে তারা ডবল লাইট থাকবে। कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होगी। বলছে সমস্ত মানে কমপ্লেন তাদের দূর হয়ে যাবে। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। বলছে সহজ যোগী হবে তারা। আজকের স্লোগান, संकल्प में भी किसी देहधारी के तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। বলছে সংকল্প থেকেও যদি তুমি কোনো দেহধারীর দিকে আকর্ষিত হচ্ছ তার মানে তুমি বাবার সঙ্গে ধোঁকা করছো, বাবাকে ধোঁকা দিচ্ছ। তো বাবা বলছে এরকম বেওয়ফাই করো না। ওম শান্তি।